Good morning. Datag TR Kentridge. So, nag-prepare na ta. Paabot na lang ta nga hulaw ang ulan. See you. Bango nga. On the way to T15. Happy birthday, Singapore. Let's go. Let's go. Slowly. Morning. It's been a while, guys. Nag-record ta ng ani sa iyo, guys. Buntag kay holiday man, right ta ko sa atong mga higalang crankheads. Kita-kits na sa trail, guys. Mga idol nato diha. Nag-ulan 6:30 man, ulan man, so wala. Chut hawan king dalan kay holiday. Happy birthday, Singapore. See you in the trail, guys. Bye. Dapat naik saban. Ay, laki na bagong talaga. Basa. Basa. Ang dalan. Nako, tubig. Magpaparang lamig. Lamig. Ayun, sis Papi Dupi. Let's go somewhere. Silip, okay wala. Minsan silip. Oh, silipin mo, baby. Kopya. Let's go. Master Dio, kita-kits mamaya. Trail. Good morning. Diti kaya? Oo. Kentridge. Tikyo ka? Ayun, oh. Oh, goods. Musta si Lentay? Sa mamaya? Diya, ba't siya na ako, pre? Ingat ka. Oh, Kentridge. Kami pa rin, Laproy. Deo. Si Deo pa, punta na rin eh. Naulan kasi kanina. Sige, ingat kayo, pre, ah. Hoy, pre! Larry, shout out. Larry boy. Ingat sa Tikyo. Enjoy lang. Enjoy natin yung holiday. Good. Waiting for... Good morning. On the way tayo sa T15 Monday. Ang T15, yun yung may Singapore Zoo, tsaka yung bagong bird park. Lilipat na nila dyan, kung saan
May Jurassic cage. Mamaya pakita ko. Malapit na tayo sa Jurassic Park. Jurong Bird Park actually. Ano siya pala? Singapore Bird Park. Pero mukha siyang Jurassic Park. Tingnan nyo. Ewan lang kung makikita nyo. Yan. Ang green cages. Green cages. Yan. 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 Jurassic Park. Singapore version. Nice. Nice team. Ganda no? Mukhang hatchery ata yan eh. Hatchery ng mga itlog. Hatchery ng mga ibon. So yan. Malapit na tayo sa T15. Whoop. Munta. Tayo doon sa Ulising Bawang. Bike. Kaya ka ba? Yung pag-message ko sa'yo. Whoop whoop. Bike. Bike. Some more behind, brother. Woohoo! Woohoo! Morning, sir. Hoy! Abang! I miss you, bang. How's the ding? Oh, I see you right now. hey, you guys. How? From Polygon to Forbidden. Well, Nice. actually got one more bike in between. Oh. I was riding a transition. But during that period, we seldom see each other, including Uncle Ma. Yeah. I think when I started using transition, I never see you already. Yeah. For I think 1 year plus. Bike. Bang! Ride safe! Inside line, nasa bilis. Hold your horses. Kirig, yeah. Wala. Pasok. Hindi ako naka... Hoy!
Nahuli! 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 Woohoo! Bilis nila. Kita ko pa si Dio. Huh. Wah! Ah! Ah! Wah! Ah! Wah! 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 Push! Push, Raymond! Push! Oh! 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 Oy! Mali! Oh! Oh! Bilis ah! Oh! 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 Ibang intensity. Ay, putang mulan. Yoo! Oh! Ay, granny. Isa pa. Ah. 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 Tigas na yung legs ko. Ah. Ah. Tapos na. Ah. Uy, los. Ay! Ah! Puta, heart rate na yan. Hingal na hingal eh.
Ay! Walang ya. Ay! Gago! Nag-backpedal. Dumi ng linya. Unang buwing pa ko. Tabi! Abito! Woohoo! Oh. Wah, malinis na ah! Kanan, kanan. Sige. Tayo, tayuan mo na. Hindi na ako magkiklip. Tayo, tayo, tayo. Elbow out, elbow out. Tayo, huwag ka umupo. Yan. Oh, paa. Sige, sige. Kailangan yan, bitaw, konti. Oh, break. Yan, good, good. Goose na yan, goose na yan. Yeah, boy. Woohoo! Nice, nice. Nice. Woohoo! Oh, break. Nice. Bitaw. Okay, good. Bitaw na, bitaw na. Pajak na, pajak. Yeah, boy. Nice, Jay. Whew. Sige, go, go, go. Madali lang yan dyan. Sige, nice, nice. Good. Good. Yeah, boy. Yeah, boy. Nice, good. Bitaw lang. Good line, good dyan. Sige, bitaw, bitaw. Good yan. Same lang yun. Same pa rin kung ano ginawa mo dun sa kabila. Nice, nice, good. Nice, bitaw, bitaw. Nice. Yeah, boy. Nice. Oh, di ba? Natapos mo rin? Hurak. Go diretso na. Okay guys, yan yung bike scammer nyo. Ni-scam. Tayo, tayo, elbow. Guys, ang mga bra nyo pakiayos pag nag-ride kayo. Ayan o, tingnan nyo. Yung mga strap oh. Eh, nako. Tingnan natin, hindi tinuruan ng nanay itong babaeng to. Bike scammer. Bago lang man. Kung saan gusto talaga mga hubadero talaga itong mga bike scammer. Naambunan yung bike ko eh. Ay, hindi nalagnat din yan. Yan, naulan sa BT. Nice, Charlie.